हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते आज मैं स्टार्ट करवा हिस्ट्री रो किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिस्ट्री रो किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रो एटा होची पार्ट 1। तो ये क्वेश्चन गुडी हमर को एग्जाम पे काम रे आसीबो, जेमिति कि हमर एसएससी, ओ ट्रिपल एससी, ओ डबल एससी, रेलवे एनटीपीसी आ अदर गवर्नमेंट एग्जाम पे। तो सब एग्जाम रे हिस्ट्री रो एमसीक्यू तो जेमिति हो आसुची। तो चलते आम देखा हिस्ट्री रो किछि एमसीक्यू। हमारा फास्ट क्वेश्चन अच्छी द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन टा आमर कौन थिला नॉन आर्यन तो कह जाए। तो कौन पाई ऑप्शन गुड़िक हूँ इट वाज अर्बन, इट वाज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट हैड एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ना इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। तो यार आंसर टी कौन हो? तो यार आंसर हो इट वाज अर्बान। अर्बान माने कौन? सहरी टाइप, सहरीकरण। ठीक अच्छे। तो यहाँ सहरांचल था, ग्रामांचल नाला, रूराल नाला। किंतु आर्यन माने कौन थे? आर्यन माने रूराल थे। कौन थे? रूराल थे। किंतु एमाने कौन थे? अर्बान थे। अच्छा, माने अर्बान बोली आमे केमि जानि परिया? कहीं एमानकर टाउन प्लानिंग आ कौन थिला? ड्रेनेज सिस्टम जेन सहर सब थाए। ठीक अच्छे। तांकर सही भले सब थिला। तेणुकर एमानू कौन आमे अर्बान पीपुल बोली कहतिले। अच्छा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को आउ कौन कहा जाए? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हराप्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाए। हराप्पा सिविलाइजेशन, हराप्पा सिविलाइजेशन मध्य कहा जाए। आउ किछि लोक सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन मध्य कहती। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन मध्य कहती। ठीक अच्छे। तो चलो हम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी? हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? संस्कृत ग्रामर बुक एमान मध्यरु किए लिखिथिले? तार ऑप्शन गुड़िक अच्छी कालिदास, ना ऑप्शन बी होची चरक, ना ऑप्शन सी होची पानिनी, ना ऑप्शन डी होची आर्यभट्ट। तार सठिक आंसर टी कौन हम? तो आम जदि देखा ऑप्शन को फॉलो करवा तो कालिदास जने राइटर थे, कि से जने ग्रामर लिखु नथिले। से कौन काव्य कविता लिखुले। तो चरक संहिता लिखिं। आर्यभट्ट तो जन गणितज्ञ थे। तो यार सठिक आंसर टी कौन हो? यार सठिक आंसर टी हो पानिनी। पानिनी कौन लिखिते? फास्ट संस्कृत ग्रामर बुक लिखिते। तो से ग्रामर बुक्र ना कौन थिला? से ग्रामर बुक्र नाटी जब एग्जाम रे पचारा तो नाटी थिला अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ठीक अच्छे। अष्टाध्यायी ना तार थिला। तो चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द इंडियन किंग हु अपोज्ड अलेक्जेंडर वाज। से को इंडियन किंग थिले जे अलेक्जेंडर को अपोज करथिले? तार ऑप्शन गुड़िक कौन अच्छी? ऑप्शन ए होची अम्भी, ऑप्शन बी होची पुरुष, ऑप्शन सी होची धनानंद, ना ऑप्शन डी होची चंद्रगुप्त। तो अलेक्जेंडर को किए फास्ट अपोज करथिले? अलेक्जेंडर जमती दुनिया को पूरा कौन विजय करने को चेष्टा करथिले पूरा पृथ्वी की। तो इंडिया को भी से इन्वेंट करथिले। तो इंडिया को जो इन्वेंट कले तांको किए प्रथम कौन अपोज करथिले? कहीं बहुत राजा कौन तांको शरणागत हो जाइथिले। तो अपोज फास्ट आमर करथिले किए? अपोज फास्ट करथिले आमर पुरुष अपोज करथिले। केबे अपोज करथिले? अच्छा, जदि आमर अपोज कले केमिति अपोज करथिबे? तो तांको भितर बैटल मध्य हेतिबो। तो से बैटलटा ना होची कौन? बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस। कौन? बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस। बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस। तो ये बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस टी जब पचारे केबे हेतला? एटा हेतला 326 बीसी रे। केबे? 326 बिफोर क्रिस्ट। तो एग्जाम पचारे एटा को रिभर टी हेतला बा को रिभर बैंक रे हेतला? तो एटा झेलम रिभर बैंक रे हेतला। को रिभर बैंक? झेलम।
झेलम रिवर बैंक रे हेतला बा रिभर नदी झेलम रिभर कूल रे हेतला झेलम नदी कूल रे हेतला ए आंसर टी जानि परले परुष। अच्छा तापर हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हेयर डिड लॉर्ड बुद्ध ब्रीथ हिज लास्ट माने बुद्ध तांकर शेष निश्वास केउ जगार त्याग करथिले तार ऑप्शन गुडी कोन अछि प्रथम होची राजगीर ना सरनाथ ना बुद्धगया ना कुशीनगर तार राइट आंसर टी कोन हे जिवो राइट आंसर टी हे जिवो कुशीनगर कुशीनगर ठारे से कोन तांकर शेष निश्वास त्याग करथिले से तांकर शेष निश्वास त्याग करबाकू तांकर जे कोनसी इवेंट हेई थाए तार गोटे ना थाए तो शेष निश्वास त्याग करबाटा तार कोन कह जाय महापरिनिर्वाण लिखा है सेटा कोन कह जाय महापरिनिर्वाण। अच्छा ये जो शेष निश्वास त्याग कले मृत्युवरण कले एटा केबे हेतला एटा हेतला 483 बीसी रे केबे 483 बीसी रे से जदि पचारे से समय तांको एज केते हेतला से समय तांको एज हेतला 80 वर्ष केते 80 एज तांको हेतला ठीक अछि। आ जो देखिबा हमरो बाकी ऑप्शन गुरो रिलेवेंस कोन अछि तो बुद्धगयाटी से कोन हेतले फास्ट से एनलाइटमेंट हेतले कोन एनलाइट हेतले तो सारनाथ टी कोन हेतला सारनाथ हेतला फास्ट सरमन देथिले फास्ट सरमन बा फास्ट तांकर जोटा बाणी सुनिथिले सेटा कोठी सारनाथ सुनिथिले। आ राजगीर टी कोन हेतला राजगीर टी फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेतला फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेतला। अच्छा फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल केबे हेतिबो फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी 483 बीसी रे ही हेतिला काइना जते बेले बुद्ध तांकर शेष निश्वास त्याग कले तांकर ज्ञान गुडी को बा तांकर बाणी गुडी को कंपाइल करिया पई कोन हेतला बुद्धिस्ट काउंसिल हेतला ठीक अछि। जदि हम देखिबा फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ता केउ राजा का समय रे हेतला जदि हम देखिबा चाहिबा राजगीर रे हेतला को राजा का समय रे हेतला तो किंग के थिले से समय रे किंग थिले अजात शत्रु ठीक अछि। चलंत बे हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर डैश कुतुब मीनार टा हमर हेतला हला एटा को फेमस रूलर को द्वारा कंप्लीट करा हेतला तो ऑप्शन गुडी को अछि फर्स्ट अछि कोन अछि ऑप्शन फर्स्ट अछि कुतुबुद्दीन ऐबक सेकंड अछि इल्तुतमिश थर्ड होछि फिरोज शाह तुगलक फोर्थ होछि कोन अलाउद्दीन खिलजी। तो आमे देखिबा आको भितरु किए कुतुब मीनार को कंप्लीट करथिले तार सठिक आंसर टी कोन हबो सठिक आंसर जे हेजबो फिरोज शाह तुगलक ही एटा कोन कुतुब मीनार को कंप्लीट करथिले ठीक अछि। फिरोज शाह तुगलक के थिले ए थिले तुगलक डायनेस्टी रो फर्स्ट रूलर थर्ड रूलर सॉरी तुगलक डायनेस्टी रो थर्ड रूलर मोहम्मद बिन तुगलक को परे जते बेले ताको डायनेस्टी पूरा डिस्ट्रॉय होबा को बसतिला तो कोन फिरोज शाह तुगलक नि ताको डायनेस्टी के बंचै थिले आ बहुत किछि उडे भलो भलो काम करी कि ताको डायनेस्टी को कोन बंचै देथिले। अच्छा ताले कुतुबुद्दीन ऐबक कोन करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक होसंती स्लेव डायनेस्टी रो सुल्तान थिले से कोन करथिले से कुतुब मीनार फर्स्ट फाउंडेशन पके थिले कुतुब मीनार आरंभ करथिले स्टार्ट कोन करथिले कुतुब मीनार आरंभ करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक शेष करथिले फिरोज शाह तुगलक। अच्छा इल्तुतमिश कोन करथिले इल्तुतमिश ता मझिरे तीनटा
जोटा आमको कहती महला जोड़ी ठीक अच्छे बा 3टा स्टोरी जोड़ी ऑफ 3 स्टोरीज ऑफ कुतुब मीनार 3 स्टोरीज ऑफ कुतुब मीनार किए करते इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार कौन 5टा स्टोरी अच्छी। तो फास्ट हूँ यहाँ फास्ट स्टोरी एटा किए करते एटा कुतुबुद्दीन ऐबक करते ता ऊपर 3टा किए करते ता ऊपर 3टा इल्तुतमिश करते ता ऊपर लास्ट गोटे किए करते फिरोज शाह तुगलक करते। तो एतिक कुतुब मीनार कंप्लीट होता ठीक अच्छे। चलन जी नेक्स्ट क्वेश्चन की द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वन कहला द जो तानसेन आमर अकबर को कोर्ट रे जो बेस्ट म्यूजिशियन थिले तांकर रियल नेम कौन। तो ऑप्शन गुड़िक देछि ऑप्शन ए होची लाल कालावंत ऑप्शन बी होची बंदा बहादुर ऑप्शन सी होची रामतनु पांडे ना ऑप्शन डी होची मार्कंड पांडे। तार राइट आंसर टी कौन हो तानसेन कौन थे गोटे जो नवरत्न अकबर जो कह जाए नवरत्न 9 ज्वेल नवरत्न जो कह जाए नवरत्न जो कह जाए भर कौन थे अकबर भी कौन अकबर को कोर्ट रे राम तानसेन भी नवरत्न मान भर जड़े थे 9 ज्वेल को मान भर जड़े थे। तो तांको रियल नेम टी थिला रामतनु पांडे ठीक अच्छे। अच्छा रामतनु पांडे अच्छा से कौन करते राग सिंगिंग करते राग जोटा आमर कह जाए तांकर 2टा फेमस राग कौन थिला मेघ मल्हार आ गोटे थिला दीपक आ गोटे कौन थिला दीपक बुझीगला। तो तांको रियल नेम थिला रामतनु पांडे से प्रथम हिंदू थिले तापरे अकबर को कोर्ट को आसला परे कौन हो जाइतिले मुस्लिम हो जाइतिले बा इस्लाम को एक्सेप्ट करथिले तापर से अकबर को कोर्ट रे तानसेन नाम रे ताको नामित कराइतिला ठीक अछि। जदि हम पचरे जे से हिंदू थिला बेले कहा कोर्ट रे म्यूजिक दउथिले तो से दउथिले रामचंद्र सिंह बकेला बोले जने राजा थिले रामचंद्र सिंह बघेला बोले जने किंग थिले तांको कोर्ट रे से प्रथम कौन म्यूजिक दउथिले तापरे से जतले अकबर को कोर्ट को आसिले से इस्लाम को आपणाइले मुस्लिम हो गले तापर तांको ना सेठू तानसेन हो गला जने ग्रेट म्यूजिशियन थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कहिछि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो फास्ट गवर्नर जनरल किए बेंगल रो थिले कौन गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन गुड़िक होची रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन बी होची वेरेन हेस्टिंग ऑप्शन सी होची विलियम बेंटिक ऑप्शन डी होची कॉर्नवालिस। तो आंक भितर प्रथमे किए गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होते ठीक अच्छे। तो यार राइट आंसर टी कौन हो तो यार राइट आंसर टी हो वेरेन हेस्टिंग कौन वेरेन हेस्टिंग्स। तो केते रु केते जाए रहिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ये रहिले 1772 रु 1785 पर्यंत ठीक अच्छे 1772 रु 1785 पर्यंत गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रहिले। तांकर बहुत काम गुड़ भितर गोटे भल काम कौन आमर अच्छी जो गीता जो इंग्लिश रे ट्रांसलेट होता गीता जो इंग्लिश रे ट्रांसलेट होता तार इंट्रोडक्शन टा निजे लिखिते इंट्रोडक्शन टा किए लिखिते इंट्रोडक्शन टा वेरेन हेस्टिंग निजे लिखिते ठीक अच्छे। पचरा जाए अच्छा इंग्लिश रे गीता फास्ट किए ट्रांसलेट करथिले तो यहाँ आंसर हो चार्ल्स वाटकिन्स किए
ଚାର୍ଲସ ୱାଟକିନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୀତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିଥିଲେ ୱେରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଟିଭ୍ ରୁଲର ଟୁ ସରି ଏ ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପଚାରିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଟିଭ୍ ରୁଲର ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। ଯେଉଁ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସଟି ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିନ୍ଧିଆ ଅଫ୍ ଗୋଆଲିୟର, ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂହ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ନା ହେକ୍ୱାଡ଼ ଅଫ୍ ବରୋଡ଼ା। ତ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସକୁ? କ'ଣଟା ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କିଏ? ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା? ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସର କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା? ଏ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସର 4ଟା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଙ୍ଗମାନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ଟ୍ରୁପ୍ସଙ୍କର ଦିଆଯିବ, ଏ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଯେଉଁ ରହିବେ ବା ସୈନ୍ୟମାନେ ରହିବେ ତା ସାଲାରୀ କେଉଁଠୁ ଦିଆଯିବ? ତା ସାଲାରୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ମାନେ ହିଁ ଦେବେ। ତା ସାଲାରୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ମାନେ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ମାନେ କିଛି ଫରେନ୍ ଆଲାଏନ୍ସ କରିପାରିବେନି ବା ଫରେନ୍ ଚୁକ୍ତି କରିପାରିବେନି। ନୋ ଫରେନ୍ ଆଲାଏନ୍ସ, ନୋ ଫରେନ୍ ଆଲାଏନ୍ସ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ବା ରାଜଦରବାରରେ ଇଂଲିଶ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଜଣେ ରହିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବ। ଇଂଲିଶ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଜଣେ ରହିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବ। ତାମାନେ କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବା ଇଂଲିଶଙ୍କ ହାତରେ ଟୋଟାଲ ଶାସନ ହିଁ ରହିବ। ଟୋଟାଲ ଶାସନ ରହିବ, ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଇସା ବି ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟକୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟରେ, କାହାକୁ ପଲିଟିକାଲ ୱେରେ, କାହାକୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସର ପକାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ? ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ସ ମେଡ୍ ଆନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲେ? ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ବା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହତା, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। କିଏ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଏଟାକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ କେତେ। କେମିତି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲେ? ତ ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ? ଏ ବୁକ୍ଟି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ ଯେ କେଉଁ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ହେଉଛି ବୁକ୍ଟି ନାଁ ହେଲା ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।
on British rule of India, rule in India. in India এটা ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ବୁକ୍, ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ ଯେ ଦାଦା ଭାଇ ନୌରୋଜି କେଉଁ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଓରି ଗୋଟେ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଓରି? ଥିଓରିଟା ହେଉଛି ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି। ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି। ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି, ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି ଥିଲା। ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରିରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ କେମିତି ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବରେ ହେଉ, ସାଲାରୀ ହିସାବରେ ହେଉ, ପେନସନ୍ ହିସାବରେ ହେଉ, ପେମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହେଉ, କେମିତି ଆମ ଦେଶର ୱେଲ୍ଥଟାକୁ ଡ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ହୁ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଦ 1857 ରିପୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଯିଏ 1857 ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 1857 ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି 34 ନେଟିଭ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି, 22nd ନେଟିଭ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି, 19th ନେଟିଭ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ନା 38 ନେଟିଭ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି। କେଉଁ ମିଲିଟାରୀରେ ସେ ଥିଲେ ବା ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ 34th ନେଟିଭ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି। 34ତମ କ'ଣ ନେଟିଭ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରିରେ ସିଏ ଥିଲେ। ତ କ'ଣ ସେଠି ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ନଜର ଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲୁଥିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ବେସ୍। କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା? ବ୍ରାଉନ୍ ବେସ୍। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ। କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପାଇଁ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ବ୍ରାଉନ୍ ବେସ୍ କ'ଣ? ଆମର ଗନ୍ ଯେଉଁଟା ବା କାର୍ତୁଜ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ୍। ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ୍। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ଏଥିରେ ଗୋଟେ କାର୍ଟ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ବାରୁଦର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମୁଣିଟା ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ବନ୍ଧୁକରେ ପକେଇକି ତାପରେ ଗୁଳି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇଟାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇଟା ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରାଯାଉଥିଲା କି ସେଇଟା କ'ଣ ଆନିମଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ରେ ତିଆରି। କ'ଣ? ଆନିମଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ରେ ସେ କାର୍ଟ୍ରାଇଜ୍ଟା ତିଆରି। ତ ଆନିମଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ରେ କାର୍ଟ୍ରାଇଜ୍ଟା ତିଆରି ହେବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ମୁହଁରେ ଦେଇପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଚଲେଇକି ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବବ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଥିଲେ। କେବେ ମାରିଥିଲେ? 29 ମାର୍ଚ୍ଚ କେବେ? 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1857ରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ 8 ଏପ୍ରିଲରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ 8 ଏପ୍ରିଲରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ହ୍ୟାଙ୍ଗ ବା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1857 ବିଦ୍ରୋହ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1857 ବିଦ୍ରୋହ ବା 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ମେ 10ରୁ। କେବେରୁ? ମେ 10ରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।